Hi, I'm Dario, and in this video I'll review rubber called Arthur China from not so well-known Chinese manufacturer Loki. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. So if you want to compare this rubber to any of the other rubbers I review, the easiest way is to compare the final tables for both rubbers. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Loki je kineski proizvođač stonotenske opreme osnovan 2011. godine. Pretpostavljam da nije baš puno stonotenisača čulo za njih, a kamoli imalo prilike isprobati njihove gume ili drva. Ja sam prvi put čuo za njih 2018. godine i evo tek sad sam odlučio kupiti jednu njihovu gumu. Pozornost na sebe su privukli suradnje sa bivšim svjetskim prvakom Van Haom. Za one koji ne znaju tko je Van Hao, on je kineski stonotenisač koji će ove godine napuniti 40 godina, a prestao igrati 2014. godine. Od njegovih brojnih uspjeha samo ću navesti jedan. 27 uzastopnih mjeseci je bio prvi igrač svijeta. Loki u svom asortimanu ima dosta guma i drva koji nemaju previsoku cijenu, a kvaliteta je dobra. Za te sam odlučio uzeti gumu pod nazivom Arthur China. Arthur je njihova pro linija i uz ovu China verziju još imaju gume Azija, Euro i Euro Diamond. Ja sam uzeo crnu boju maksimalne debljine spužve koja ima 86 grama s pakiranjem. Neizrezana guma je 66 grama, a 50 grama ima guma rezana za Butterfly Fans and Don KLC s 3 sloja ljepila, jednim na drvu i 2 na gumi. Proizvođač navodi da nema potrebe za korištenje boostera, pa ga nisam koristio. Spužva je tvrđa i prema Loki mjerenjima je 40 stupnjeva tvrdoće, dok sam ja sa Shore O durometrom izmjerio 55 stupnjeva tvrdoće, što je zapravo bilo iz očekivati jer se koriste dvije različite skale. Guma je ljepljivija od europskih i japanskih hibridnih guma, toliko da se može podići loptica sa stola i neko vrijeme držati u zraku. To je zapravo razina kao što su današnji Hurricane 3. S obzirom da poen uvijek kreće od servisa, tako ću prvo ocijeniti kakva je guma za servis. Sviđa mi se servis s ovom gumom, jer bez problema je moguće kreirati puno rotacije i ono je još bitnije staviti lopticu gdje god poželiš na stolu. Nisam imao nikakvih problema s prilagodbom i odmah sam mogao servirati jako rezane kratke serve, ali isto tako i duge i brze servise. Kod prijema servisa je guma vrhunska, čak i bolja od recimo Dingisa 09C. Svaku dugu i poludugu lopticu je moguće napasti s velikom sigurnošću, dok kraće loptice možete bez problema staviti ih odmah iza mrežice s dosta backspina. Isto tako, ako idete na dugu rezanu, loptica će ići linearno, što može iznenaditi protivnika s obzirom da će na taj način loptica brže doći k njemu.
Za vrhunsku kratku igru pomaže tvrđa spužva i blago ljepljivi topšit. Trebalo mi je malo prilagodbe što se tiče kuta reketa, ali nakon toga je vrlo jednostavno staviti lopticu kratko, a isto tako nije problem odigrati chop block ili drop shot. Artur Čana nije toliko dobra za igru dalje od stola kao na stolu, jer joj fali brzine, ali opet nije toliko spora da ne bi mogli završiti poen, pogotovo kad se aktivira spužva. Spin se kreira jednostavnije nego što sam očekivao za ovakvu tvrdu spužvu, a i količina kreiranog spina je dosta iznad prosjeka. Kontraspin je dobar, ali s ovim dijelom sam se najviše mučio. Guma definitivno ima potencijal za kontraspin, no vidim da bih trebao još dodatno raditi na prilagodbi gumi kako bih dobio kontinuitet. Naviknut sam na gume s kojima je to nešto lakše izvesti, kao što je recimo Dignix 09C. Flip i podizanje backspina je relativno jednostavno za izvesti. Mislio sam da će možda biti teže zbog tvrde spužve, ali kombinacija spužve s ovim topšitom daje meni izvrstan osjećaj i ne čini se uopće kao tvrda guma. Kut izbačaja je nešto niži nego kod Dignixa 09C, ali nije preniski. Recimo, meni je točno ovakav kut izbačaja najviše odgovara. Ne volim kad je previsok, a opet mi ne odgovara kad je preniski, jer onda moram puno više prilagođavati udarce gume. U sljedećem klipu robot izbacuje po dvije jako rezane loptice, jedna kraća, druga duža. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma ok, ali ništa posebno, isto kao i za blok. Vjerovatno bi u ovom segmentu bila bolja da se doda jedan sloj boostera na nju, ali i ovako bez boostera je bolja od recimo Hurricane 3. Prije zaključka prikazat ću nekoliko isječka s trening mečeva s Josipom koji će biti fokusirani samo na one dijelove gdje je u izmjeni većinom korišten Loki Artur China. U sljedećim mjesecima navedenu gumu ja koristim na forehandu. Također ispričavam se zbog smanjenja vidljivosti loptice zbog bijelog zida, ali poslužit će svrsi da vidite kako se guma ponaša u igri.
Za kraj, zaključak. S ovom gumom sam igrao zadnja 2 tjedna, ne cijelo vrijeme, povremeno kad nisam koristio svoj službeni reket, no odigrao sam otprilike 10 sati s njom i ono što mogu reći za tih par odigranih sati da je po meni ovo best buy guma od svih guma koje sam do sad probao, jer za nešto malo više od 20 eura koliko ova guma košta, dobijete gumu koja je jako blizu po performansama najskupljim gumama na tržištu. Da li ova guma ima krajnji spin kao Hurricane 3 National? Nema. Da li ima kontra spin kao Dignis 09C? Nema. Ali to su gume koje koštaju 110 odnosno 80 eura, što je 4 puta skuplje od Lockheed Arthur China, koja je nešto malo slabija od navedenih guma. Zapravo ja sam očekivao da će ovo biti kopija Hurricane, ali na kraju je guma ispala puno sličija Dignisu 09C nego Hurricane. U kratkoj igri je možda sličnija Hurricaneu, što je super jer je Hurricane 3 u tom području zbilja dominantan, ali u svemu ostalom je puno sličnija Dignisu 09C. Kome bi ju preporučio? Pa svim rekreativcima koji bi htjeli isprobati hibridnu gumu sličnu Dignisu 09C, jer guma daje vrhunske performanse za nevjerojatnu cijenu. Također nije ju potrebno tunirati, ali da se stavi jedan ili 2 tanka sloja boostera, meni bi guma vjerojatno bila još bolja. No rijetki rekreativci će se odlučiti za gnjavažu s boosterom, pa zato u ovom slučaju ni ja nisam stavljao booster kako bi mogao dati ocjene za netuniranu gumu. Jedini mogući problem koji bi se mogao pojaviti je konstanta, jer s jeftinijim kineskim gumama često zna biti problem s kontrolom kvalitete, pa ovisno o batchu u kojem je guma proizvedena možete dobiti različite gume kad drugi put naručite. Ne kažem da će to biti slučaj s Lockheed gumama, ali ja sam naručio samo ovu jednu i mogu potvrditi da je ta koju ja imam dobre kvalitete. To bi bilo to za ovaj test. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod u komentarima. Isto tako, ako vam se svidio video, kliknite na like kako bi što više ljudi vidjelo video, te ako se još niste, pretplatite se na kanal gdje slijedi puno uzbudljivog stalno teniskog sadržaja. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.